s'asseoir dans cette présence. Je vous salue tous dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus. Todos cumprimentar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Je vous salue tous dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus. Todos abençoar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vous qui êtes en train de revenir dans des vacances et d'autres sont en train de partir, soyez le bienvenu, vous qui arrivez. Vós que estão aí de férias e vós que estão a vir de férias, também sejam bem-vindos. J'apprécie votre foi, Aprecio a vossa fé, votre présence, a vossa presença, vos sacrifices vosso sacrifício et tout ce que vous faites pour cette maison e aquilo que vocês fazem nesta casa. et tout ce que vous faites pour Dieu. E aquilo que vos fazem por Deus. Père, nous voulions te remercier Ora para o pastor. pour ce temps que tu nous accordes. De pouvoir, Seigneur, oh Dieu, te servir. Servir, Seigneur, les merveilleuses brebis qui sont devant toi. Sois glorifié. Seigneur, que tu puisses, oh Dieu, parler au travers, Seigneur, de mes pensées, de mon esprit. Seigneur, merci pour ce que tu veux faire. Je te prie, Seigneur, que tu parles à travers, Seigneur, de mes cordes vocales. Glorifie-toi. Seigneur, lorsque nous pouvons réaliser combien tu nous as aimés, alors que nous étions encore des pécheurs. Comment répondre à un tel amour, si ce n'est que te dire ce matin, nous voici. Nous voici devant toi pour te célébrer. Nous voici devant toi, Seigneur, parce que tu as manifesté ton amour sans condition. Seigneur, un amour, Seigneur, qui est allé jusqu'à donner et sacrifier ta vie, sacrifier la vie de ton Fils pour nous, des pécheurs que nous sommes. Dieu de gloire, nous ne saurions, Seigneur, te dire que nous voici. Apprends-nous à t'aimer comme tu nous as aimés les premiers. Dieu de gloire, les mots ne suffiront pas pour pouvoir t'apprécier. Les mots ne suffiront pas pour pouvoir t'élever. Te dire gloire, sois glorifié, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, dans cet amour, nous avons la sûreté. Dans cet amour, nous avons, Seigneur, la sécurité. Dans cet amour, nous avons le repos. Dans cet amour, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, tu peux encore restaurer nos vies. Seigneur, dans cet amour, il y a ta bonté, ta fidélité qui peut parler encore à notre égard. Tu as parlé, Seigneur, à notre égard durant cette nuit. Tu nous as préservés. Rien ne nous est arrivé. Alors nous pouvons simplement te dire merci. Merci pour ta grâce, Père. Seigneur, si beaucoup ne savent pas le dire, mais nous pouvons, Seigneur, de commun accord dire et réaliser, tes bontés ne sont jamais épuisées. Tes compassions ne sont jamais à leur terme. Seigneur, c'est par tes bontés que nous jouissons de la vie. C'est par tes bontés que nous sommes rétablis. C'est par tes bontés, Seigneur Dieu de gloire, que nous pouvons voir nos frères et sœurs parler et admirer, Seigneur, leur présence. Merci, Père. Nous voulions, Seigneur, oh Dieu, tomber amoureux de toi, oh Dieu de gloire, être ivre, Seigneur, de toi, car tu es l'époux et nous sommes l'époux, Seigneur, Dieu de gloire. Nous voulions te bénir, nous voulions t'exalter. À toi la louange, à toi seul la gloire. Ce moment où, Seigneur, nous voudrions te louer, te chanter, sauter, te glorifier, car tu es le Dieu seul capable de pouvoir recevoir l'honneur, gloire et louange. Père, nous voici maintenant devant toi, Seigneur, pour t'aimer, pour te servir, pour t'adorer. Viens, Seigneur, et agis maintenant librement dans chacune de nos vies, Père, avec amour, accomplis l'œuvre de la croix, Seigneur, l'œuvre de ta grâce, Seigneur, l'œuvre, Seigneur, miraculeuse. Béni soit ton nom. Nous disons, Seigneur, il n'y a point de pareil. Sois glorifié, honoré. Au nom de Jésus, car au son de ma voix, que quelqu'un qui est venu ici découragé reçoive, Seigneur, la force. Père, celui qui était désemparé, Seigneur, soit restauré dans le nom de Jésus. Et que celui qui était venu malade, à ce moment, Père, viens faire l'œuvre de ton nom dans sa vie, dans son corps, qu'il soit guéri, qu'il soit libéré, qu'il soit délivré au nom de Jésus. Père, cet enfant qui est en train de gémir, laisse que Dieu t'amène
le touche et que ta main soit sur sa vie. Dans le nom de Jésus. Cette maman, Père, qui a gémi toute la nuit, Père, je te prie, maintenant, étends ta bonne main, touche-la au nom de Jésus. Je te remercie, car tu es en train de guérir, tu es en train de libérer, Seigneur, de choses que nous ne pouvons pas voir. Tu es celui qui fait au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Tu es en train de le faire. Si simplement, Père, nous pouvons le voir. Oh Dieu, voilà pourquoi nous te prions ce matin. Ouvre notre intelligence. Donne-nous l'esprit de révélation et de sagesse, afin que nous saisissions ta révélation. Père, nous t'élèvons, nous t'honorons, parce que Dieu, ce temps, Seigneur, je dirais, c'est une parenthèse de vie que tu nous accordes, et cela détermine, Seigneur, notre vie, notre éternité. Voilà pourquoi nous te prions. Apprends-nous à gérer également cette vie, cette parenthèse de vie que tu donnes à tout un chacun. Nous t'élèvons, nous t'honorons, Père. Nous te remercions parce que tu veux encore t'élever à nous. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit élevé, son nom soit glorifié. Il est digne de recevoir louange et gloire. Nous les bénissons, nous l'élevons. Et ce matin, il est vrai que nous n'avons pas encore fait notre rentrée. Et cette semaine, nous allons commencer notre temps de jeûne et prière. Qui sera la préparation pour la rentrée. Et comme d'autres, les gens sont encore, des responsables sont encore, n'est-ce pas, en vacances. Nous voulions, n'est-ce pas, bénir votre présence, qui êtes là. Et sans plus tarder, nous voulions aller dans la parole. Ce matin, je vais aller doucement pour que tu comprennes. Ce mois de septembre, nous savons, n'est-ce pas, c'est un mois où le chiffre représentait 9 mois. Et le 9 mois veut signifier, n'est-ce pas, c'est le temps où une femme veut affronter. Os 9 meses significa mês que uma mulher pode receber filho. Il a porté la grossesse pendant plusieurs temps. Ele leva a sua gravidez durante 9 meses. Il a porté un rêve. Ele leva il a porté un avenir. Ele leva sinal. Il a porté un vida de alguém. Maintenant, il veut le voir se réaliser. Ele quer ver essa vida se realizar. Il est vrai que lorsqu'un enfant vient au monde, quando uma criança vem no mundo, ça apporte la joie. E traz alegria. Donc le mois de septembre, o mês de setembro, c'est un mois de vie abondante. É mês da vida e abundância. Ça sera un mois de vie abondante. É mês da vida e abundância. Tu risques de le rater si tu ne comprends pas les choses. Pode riscar que você falhar e não receber coisas. Donc ceci est très important. Isso é muito importante. Donc nous voulions entrer dans notre message comme je disais. Queremos entrar na nossa mensagem. J'avais essayé de détailler bien sûr le mois de septembre. Queria definir o mês de setembro. Il a aussi 7 lettres. Pardon, 9 lettres. Tem 9 letras. Donc la première lettre c'est le S. A primeira letra é o S. Qui voulait simplement signifier le secours de Dieu. O que quer dizer o seguro de Deus. Et la deuxième lettre c'est E. A segunda letra é o E. Qui veut signifier, Seigneur, que Dieu va te faire échapper de la force. Quero dizer que Deus vai te fazer sair da força. La Bible dit dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole. No livro dos Salmos. Et la parole leur libéra leur sortie de la force. Ele enviou a sua palavra e a palavra que lhes tirou na força. Et la Bible montre, n'est-ce pas, il envoya sa parole. Enviou a sua palavra. Il les guérit. Que les libertou. Il les fit échapper de la force. Que saíram na força. Donc je ne peux pas vous donner tous les versets. Não posso vos dar todo o versículo, mas posso só ditar algumas palavras. Et vient maintenant la lettre, n'est-ce pas, P. Vem a letra P. Au travers de tous les combats que tu vas traverser. Através de todos os combates. Parce que tu dois savoir, pendant ce temps, il y aura des obstacles. Porque nesse todo período vai haver obstáculos. Quand la maman porte le bébé, quando a mamãe está a levar a sua criança il y a toutes sortes de situations qui arrivent. E todas as situações que você vai passando. Mais le P veut signifier que tu dois persévérer. O P quer dizer você tem que ter perseverança. Quelle que soit la situation. Que seja qualquer
qualquer situação que Quel que tiver, soit le problème, qual que seja o quelles problema, que soient les angoisses, quer que seja a perturbações, tu dois persévérer. você deve Et perseverar. vient la lettre T. A letra T, La lettre T qui signifie le temps. a letra T quer dizer o tempo. La Bible dit dans Daniel 2, verset, No livro de Daniel 2, verset 20 à 22, versículo 20. que Dieu est le maître du temps. O Deus é o mestre do tempo. O Deus é o mestre das C'est Dieu qui a fixé circunstâncias. le temps. Ele C'est é Dieu que qui mede fixe o les tempo. circonstances. C'est Dieu aussi, n'est-ce pas, qui peut te sortir. É só Deus que pode tirar onde você Quelqu'un me está dit na un bon força. amen. Alguém pode dizer um bom amém? Donc je vais avoir ton amen. Eu Amen. quero receber o teu bom amém. Donc ceci est très important. Isso é algo muito importante. Et il est important de réaliser. É muito importante que tu Il realizas y a encore la lettre E qui vient. a letra E que vem de novo. La Bible dit, réveille-toi d'entre le mort, toi qui dors. Quer dizer, você que dorme, acorda, meu amor. Tu es en train de dormir. Você está dormindo. Et Ephésiens 5, verset, No livro de Efésios 5, verset 14, la Bible dit, versículo 14 diz: réveille-toi, toi qui dors. acorda você que está dormindo. Et Christ va t'éclairer. O Cristo vai te iluminar. Ce n'est pas ton voisin qui va t'éclairer. Não é o teu vizinho que vai te iluminar. Ce ne sont pas tes parents qui vont Não t'éclairer. é os teus parentes que vão te Ce iluminar. n'est pas ton patron qui va Não t'éclairer. é o teu patrão que vai te iluminar. La Bible dit, A Bíblia diz: Christ t'éclairera. Cristo vai te iluminar. C'est très important. Isso é algo importante. Et vient la lettre M. A letra M vem. La lettre M, c'est des montagnes que tu rencontres. A letra M quer dizer as montanhas que você vai encontrar. Dans Zacharie chapitre No livro de 4, Zacarias, capítulo 4, verset 6 à 10, Versículo 6, la Bible diz assim. montre très clairement. a Bíblia diz claramente. Praise God. Meu Praise Deus, God. meu Deus. Alléluia. La Bible déclare, A Bíblia está ça declarando, ne sera ni par la force, não é pela tua par la força, puissance, mas é pelo poder, par mon esprit, mas é pelo Espírito de Deus. que toutes ces choses se feront. Essas coisas vão se ver assim. A Bíblia vai mais longe. Montagne qui est toi, A montanha que está ali, va au Zorobabel. que está em Tour de Babel, Oh, cette montagne sera aplanie. essa montanha vai cair. Toute montagne qui sera confrontée à toi Toda montanha que vai te meter em frente de sera você aplanie. vai estar destruída em Une nome de grande Jesus. montagne A montanha que está mais alto que qui Deus, sera aplanie. você vai cair de montanha. Posera la pierre Quem principale vai meter a pedra au principal milieu des no acclamations. meio das grâce. Grâce et grâce. Que é graça e graça e graça e Grâce graça. et grâce Graça e graça e graça e graça. pour elle. Para ele. Alléluia. Donc c'est très important. Isso é algo importante. C'est très important. Isso é algo importante. Et notre lettre, n'est-ce pas, c'est la lettre B. A outra letra que é o B. Et dans la lettre B, nous voyons, n'est-ce pas, c'est le brisement. Estamos a ver a letra B, aquilo destruição. Dans Isaïe 45, verset 2, la Bible montre A Bíblia está mostrando claramente. que Dieu va briser Deus vai les verrous de fer. destruir os verus de Il ferro. va briser les verrous de fer. Deus vai destruir os verus de ferro. Il tient par ta main, c'est-à-dire Vai te Dieu, pegar na sua mão. Dieu te tient par sa main. Deus vai te pegar na sua mão. Il dit pour terrasser les nations Para destruir todas as nações. et pour relâcher Para deixar depois la ceinture du roi. a segurança, o cinto da segurança. Pour ouvrir les portes Porém, vai abrir as portas afin qu'il ne soit plus fermé. para que não seja fechado para Je ti. marcherai devant toi. Você vai andando em frente dele. J'aplanirai les chemins, mon Dieu. Você vai metendo tudo no Je lugar. reprends les portes E derrière. você vai destruir e as portas vão Et ficar je abertas briserai para les você. verrous de E fer. você vai destruir Dieu as te portas. garantit dans ce mois de septembre. Deus tirou esse mês de setembro. Et la lettre R, A letra R, nous voyons, n'est-ce pas, c'est restitué. aquilo vai ser restituído. La Bible dit qu'il doit restituer. Vai restituir. Si tu attrapes le voleur, il restituera 7 fois. Mesmo uma porta está fechada ou uma janela. Ce qui t'a volé sera restitué. Aquilo que te La roubaram Bible dit dans vai Joël 2, ser verset restituído. 25, que Dieu va restituer toutes choses. Deus vai Toutes te les pegar années qui ont tudo que été te roubaram no rapportées inimigo. par son armée, Par Dieu sua va permettre que cela soit restitué. Deus vai fazer tudo que seja ganho a ti. Quelqu'un dit un bon Alguém amen. pode dizer um amém. Alléluia. Donc Joël te parle, Joël te montre. Joel vai te falando e vai te mostrando. Tu es en retard, Joël 2, verset 25. Joel 2, Donc la Bible montre 2 très até clairement. 25. A Bíblia diz claramente. Et la dernière lettre, A última letra c'est la lettre E. é a letra E. C'est-à-dire Dieu va t'équiper.
Deus vai te dar o equipamento pour que tu ailles maintenant para você ir agora. le servir. Você vai para lhe servir. Servir. Para você ir lhe servir. Vous remplacerez les années Você vai trocar os anos. pour dévorer la souterraine. Você vai destruir as terrestres. Les Gélec, les Haïssil, les Gaza, Elisée, les Assir et Gazan. contre vous. Voyez-vous donc le temps, c'est mois de septembre, Esse mês de setembro e o tempo c'est un mois où Dieu va manifester sa grandeur. é o mês que Deus vai manifestar sua grandeza Et les merveilles de Dieu vont venir. e as suas maravilhas. La Bible dit dans Marc chapitre 7, verset A Bíblia 37, diz no que livro Dieu de va Marcos 7, t'étonner. Deus vai te dar, Dieu va t'étonner Deus vai te admirar par ce qu'il va faire, por aquilo que vai fazer, par des miracles qu'il va faire, pelo milagre que ele par vai des fazer, merveilles qu'il va faire. pelo milagre que ele vai operar. Oh, la Bible dit qu'ils étaient dans le plus grand étonnement. Estavam muito admirados. Et il disait quoi? Diziam, Il fait tout à merveille. ele faz tudo de maravilha. Dieu va faire tout à merveille. Deus vai fazer grandes Il maravilhas. va faire tout à merveille dans ta vie. Deus vai fazer grandes Dans maravilhas ta na sua santé, vida. my God. Meu Deus, Dans meu ton travail, Senhor. alléluia. Dans tes affaires, No teu alléluia. negócio, Dans tes Deus vai business, fazer alléluia. maravilha. My Vai God, fazer acclame tudo grand bem voix. para mim. Vamos agradecer Deus e vamos elevar Deus. Même il fait entendre le sourd. O surdo vai escutar. Ce matin, Nessa manhã, peut-être tu entends très mal. às vezes você escuta mal. Et il faut, n'est-ce pas, qu'on puisse te répéter les choses. Que você quer que toda repita as palavras. On t'a parlé, mais tu n'as pas entendu. Te falaram, mas você não está escutando. Je parle très clairement. Peut-être Estou tu es falando là. claramente. Et que tes oreilles n'entendent pas Que bien. as tuas orelhas não escutam mesmo, mas nessa manhã, Ouvre tes yeux. Deus vai abrir a Dieu sua, va ouvrir os tes teus oreilles. olhos, Et c'est os teus pour ouvidos. boucher tes oreilles. Deus Tu vai vas abrir os teus entendre ouvidos, mas você maintenant vai les escutar. bouffes, les Quando bouffes você escutar, dans tes escutar, oreilles escutar. sortir. Alléluia. Parce que Dieu va faire de ton nom. Deus vai fazer algo admirável. Alléluia. 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 Comme le temps est avancé, je vais Como bientôt o tempo finir mon avançou, message. vou ir mais rápido, Je n'ai pas encore commencé mon message, mais je vais finir mon message. mas vou acabar a minha mensagem. Donc il est important de réaliser, É muito importante que tu il est realizes, important de comprendre. é muito importante que tu entendas. L'Église, dans ces temps précis, A igreja nesse tempo precioso doit changer de visage, deve mudar o seu visor, doit avoir un visage nouveau. deve mudar o seu visor. La Bible déclare, A Bíblia está declarando selon Éphésiens, no livro de Efésios, chapitre 3, capítulo 3, verset 10, versículo 10. la Bible dit A Bíblia diz: que Dieu fait au-delà de ce que... Non, non, Deus faz mais lá. non, ça c'est le verset 20. La Esse é o Bible versículo 20, déclare desculpa. que la sagesse infiniment variée de Dieu doit se révéler à l'Église. A sabedoria infinita deve ser revelada na igreja. J'ai dit le verset 10, ça c'est le verset 20. Esse é o versículo 20. Or, à celui qui peut faire au-delà, pour la puissance. Ele que pode operar mais longe. Que les dominations et les autorités A dominação e a autoridade dans les lieux célestes no lugar celeste connaissent aujourd'hui par l'Église conheçam hoje a igreja. la sagesse infiniment variée A de Dieu. sabedoria infinita e valiosa de Deus. Il faut que les gens du monde voient l'Église O mundo deve ver que a igreja et qu'ils puissent se dire, ah, e possa dizer, oh, quelque algo chose admirável. d'étonnant qui est en train de se faire. Algo admirável está acontecendo. Donc il ne faut pas que l'Église soit pareille. A igreja não pode ser a mesma. Ceux qui viennent trouvent quelque chose d'autre. Alguém que vem na igreja deve ver algo diferente. Le monde doit trouver quelque chose d'autre. O mundo deve ver algo diferente na igreja. Et toi, tu dois savoir que tu dois être celui qui va exprimer Você deve ser aquele que vai exprimindo l'amour de Dieu. o amor de Deus. L'amour de Dieu. O amor de Deus. L'amour de Dieu. O amor de Deus. Dans toutes ses facettes. Em todas as façadas. Donc il faut que les dominations, As dominações les autorités da autoridade dans les lieux célestes nos lugares celestes connaissent aujourd'hui par l'Église. conheçam a igreja, Connaissent aujourd'hui par l'Église conheçam hoje a igreja la sagesse infiniment a sabedoria
definida. Donc au travers de toi, Através de você, tu n'as pas été à l'école. não foste na escola, Nous on voit la sagesse mas vejam tellement variée en a toi. sabedoria infinita em ti. Tu sais bricoler. Você sabe Tu bricolar, sais faire des choses sabe étonnantes. fazer Tu coisas fais des choses qui admiráveis. épatent le monde. Você faz que o mundo fique admirado. Alléluia. 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 Il est important que tu comprennes cela. Isso é muito importante que tu entendas. Il est important de réaliser É cela. muito importante que tu realizas. Voyez-vous, le pasteur Yves a résumé O pratiquement pastor Ivo resumiu tudo. tout ce que j'ai pu prêcher. Tudo que eu preguei diante desse fruto. Est-ce que toi tu es capable de le faire? Você é capaz de resumir isso tudo. La Bible dit, A Bíblia diz, dans 2 Timothée no 2, livro de Timóteo, et j'entends les gens ils chanter 2 Timothée, mais os herentes cantam 2 Timóteo, 2 Timóteo, 2 Timóteo, 2 Timóteo. 2 Timothée 2. 2 Timóteo 2, 2. Allez-y, comment? Enseigne ce que tu as reçu. Et ce que tu as Ensina entendu aquilo d'abord, que você já escutou. c'est-à-dire ce que tu entends ici. Aquilo que escuta cá. C'est comme ça que j'ai commencé. É assim que eu comecei. Dans l'église où j'étais, Na igreja onde eu estava, quand je suis arrivé à Lyon, moi je quando eu suis cheguei em Leão, eu era pagão. alors je suis arrivé dans une église Cheguei numa igreja et c'est là où j'ai grandi. onde eu cresci. À chaque fois je recevais le message. Cada vez que eu recebia uma mensagem, Je ne fabriquais pas de message. o Deus não fabricava mensagem, eu não Le fabricava message que le mensagem. pasteur prêchait, Quando o pastor pregava, c'est ce que j'allais partager. é aquilo que eu dividia com os outros irmãos. Ce n'est pas le message que tu fabriques. Não é uma mensagem que tu vai fabricar, Il n'y aura pas l'onction dans ce message. não há opção nessa Parce qu'il mensagem. y a un manteau. Há mentor, Ce que tu as entendu de moi aquilo que você escutou de mim, o Paulo vai dizendo, en présence de beaucoup, vai falando diante de muita gente, les témoins, os testemunhos, même les diables, mesmo demônios, les anges de Dieu. os anjos de Deus, Il dit confie-les. confia-me. Donc il y a la génération des Paul, É a geração do Paulo, il y a la génération de Timothée e há também a geração do Timóteo, et il y a ta génération à e a toi. tua geração. Tu es où dans tout cela? Onde você está Tu nesse es où meio? dans tout cela? Onde você está Tu es nesse où meio? dans tout cela? Onde La você Bible está? dit A Bíblia diz, ce que tu as entendu aquilo que você escutou de moi de mim, en présence de beaucoup de em témoins. presença de muita gente, Confie-les confia à des hommes fidèles no homens fiéis, qui eux aussi à leur tour soient capables que eles sejam capazes d'enseigner aussi à de d'autres. ensinarem a outros. Donc des gens que j'ai évangélisés. As pessoas que eu evangelizei, J'ai commencé dans des maisons. comecei nas casas, J'ai évangélisé, ils sont devenus des pasteurs, ils sont hoje devenus são des prophètes, servos ils de sont Deus, devenus des pastores, apôtres, são ils sont devenus apóstolos, pasteurs. todos os que nós podemos Ils dizer. étaient dans des témoins de Jéhovah, je les ai Estavam no sortis de testemunho là. de Deus, eu lhes tirei À do testemunho de cause de Deus, ce que je leur casa, parlais, que daquilo que eu falei, que j'ai entendu, que aquilo que eu escutei, qui m'a relevé, aquilo que me qui levantou, m'a impacté. aquilo que me impactou, Et moi, à mon tour, j'allais impacter. agora na minha vez comecei a impactar Dans também. le bus ici à Lyon, No autocarros, Vou me arreter. aquele, me agarraram, on me jetait de là-bas. me meteram na prisão, Partout à Strasbourg, on ou m'a em Estrasburgo também me agarraram, on me mettait, n'est-ce pas, dans le cachot. me meteram na prisão, Mais c'est Dieu là qui est fidèle. mas o Deus que é fiel, Partout à Nancy, partout. e nasci em qualquer arredor da França, De la même manière que c'est Dieu s'est révélé. mas aquele Deus que me revelou, Il va se révéler à toi. vai também se revelar em Il va ti, se révéler à toi. vai se revelar em ti, J'allais évangéliser même dans des e temples, evangelizar em tempo em tempo, dans des stades. nos estádios, Et ici, là, dans des stades de basket à no Villeurbanne. estádio de basquete aqui em Vilombar, evangelizei em todos certos lugares, Parmi des milliers de personnes qui étaient là, onde cette tinha personne qui a muita donné sa vie à gente Jésus. que deram a sua vida a Vous Jesus. savez, Billy Graham, O Bill Graham il était le seul. era o único. Il y avait 3 journées de campagne d'évangélisation. Tinha 3 dias de campanha de evangelização. Et les prédicateurs avaient gaspillé l'argent. O pregador gastou dinheiro. Premier jour, Primeiro dia, il est venu 3 personnes. veio só 3 pessoas. Deuxième jour, O segundo dia, 2 personnes. 2 pessoas. Et le troisième jour, O terceiro dia, une seule personne. uma só pessoa. Et c'était Billy Graham. Era o Bill Graham. Et il a été gagné au Seigneur. Ele foi ganhado para o Senhor. Ne regardez pas le nom. Não veja a quantidade. Fais ta mission. Faz a tua missão. Ne pars pas stérile. Não vai estericamente. Pense à cela.
Pensa nisso. La vie que tu as, A vida que c'est tem juste une parenthèse é uma parente qui va que déterminer vai determinando ton éternité. a tua Ne eternidade. prends pas ça là, la légère. Não pega isso então. Investis-toi. Investiga. Alors, regardons la parole de Dieu. Vamos ver a palavra de Deus Donc, ce matin, nessa manhã. nous allons voir Vamos ver les merveilles de Dieu. a maravilha de Deus. Ou, je dirais, le Dieu qui fait des merveilles. O Deus que faz maravilha. Donc, il est important que tu comprennes. É muito importante que entendas. Tout en restant, bien sûr, dans notre thème. Vamos ficar sempre no nosso tema. À savoir, quel est le thème? Je vais Qual é o tema de hoje? Je vais voir si vous suivez. Se Quel est você notre vai thème? agora, qual é o nosso Je n'ai tema? pas le temps de pouvoir attendre vos réponses. Não tem tempo de esperar a vossa resposta. C'est la percée. Quelle percée? Qual é a entrada? Progressive vers l'onction. Merci. Wow. Progredir para o céu. Wow. Donc ils viennent simplement dire, ah, le pasteur Jean-Paul. O pastor João Paulo está ali. Non, mon ami. Não, meu amado. Ne sois pas stérile. Não seja estéril. Les percées progressives. A entrada progressista. Les merveilles de Dieu. As maravilhas de Deus. À qui Dieu donne ces merveilles? Mas a quem Deus dá essa maravilha? À qui Dieu donne ces A merveilles? quem Deus dá essa maravilha? À ceux qui l'aiment. A quem Ele ama. À ceux qui aiment Dieu. Aqueles que amam Deus. Et qui aiment sa parole. E aqueles que amam a palavra. Des secrets. Em segredo. Aimer Dieu Que é mediado. et aimer sa parole. Que amam a sua palavra. Ce n'est pas fréquenter les réunions. Não é frequentar reuniões. Tu peux fréquenter une réunion. Podes frequentar Je reuniões. vais te donner un exemple. Eu quero dar exemplo. Tu peux aller travailler Pode trabalhar et ne pas aimer le ministre du e travail. não amar o ministro do trabalho. Tu peux bien aimer ton travail, Pode amar o teu trabalho mais ne pas aimer ton boss. e não amar o teu patrão. Uou. Donc tu peux faire des miracles, Pode fazer milagres. tu peux guérir Pode guerir. et ne pas aimer, et ne pas aimer Dieu. Pode curar, desculpa. Et ne pas aimer E Dieu. não amar Deus. Tu aimes bien faire des guérisons. Você gosta de Tu fazer aimes bien guerisão. prophétiser. Gosta de profetizar, Pas aimer Dieu. mas não amas Deus. Dans cette salle, Aqui nessa sala, y a-t-il quelqu'un qui aime Dieu? aqui nessa sala tem alguém que gosta de Deus. Y a-t-il quelqu'un qui aime Dieu? Tem alguém que gosta de Deus. Y a-t-il quelqu'un qui aime Dieu? Tem alguém que gosta de Deus. Bon, laissez-moi te le dire. Quero te dizer, Moi, je ne sais pas. eu não sei, Mais le Saint-Esprit le mas sait. o Espírito Santo sabe. Le Saint-Esprit le sait. O Espírito Santo sabe. Vous savez, Sabe? quand tu aimes une personne, Quando tu ama alguém, avec des exemples terre à terre, mais qui sont réels então, et véridiques, e tem exemplos da terra a terra. tu aimerais l'écouter, Você gostaria de escutar. tu aimerais rester avec la personne, Você gostaria de estar sempre com essa pessoa. prendre le temps avec la Ter personne. tempo e estar junto com ele. Combien de temps prends-tu avec Dieu? Quanto tempo que tu tens que você está estando com Deus? Combien de temps prends-tu pour écouter Dieu? Quanto tempo que tu dás e você escuta essa palavra com Deus? Dieu, j'aime Dieu, j'aime Eu Dieu. amo Deus, eu amo Deus, eu amo Deus. De todos nós dizemos. Donnes-tu à Dieu? Mas quanto tempo tu dá a Deus? Combien de temps investis-tu pour Dieu? Quanto tempo que você dá neste a Deus? Dieu donne ses merveilles Deus dá maravilha. à ceux qui le aiment. Deus dá maravilha àqueles que lhe amam. À tous ceux qui aiment Dieu Aqueles que amam Deus. et qui aiment sa parole. Que amam a sua palavra. Qui aiment sa parole. Que amam a sua Vous palavra. savez l'histoire de Pierre. Você conhece a história de Pedro? Je crois que quand j'avais consacré les anciens, c'était le message que je leur avais donné. Quando eu consagrei os anciãos, foi a mensagem que eu dei. La Bible dit, A Bíblia diz: Jésus a dit à Pierre, Deus disse ao Pedro: m'aimes-tu? Você me ama? Qui se souvient de cela? Quem lembra disto? Il a dit cela combien de fois? Ele disse isso quantas Il a vezes? dit cela combien de fois? Ele disse isso quantas Vous vezes? comprenez? Mais pour autant, il aime Dieu, il Mas ele aime, amava il dit, Deus. j'aime. Amo, amo, amo. C'est comme toi et moi. E como tu e eu Nous parlons de lui, falamos dele, nous montrons que nous l'aimons, mostramos que amamos, mais pas comme lui veut. mas não é como ele quer. Pas comme lui veut que nous l'aimons. Ele não é conforme ele quer que nós amamos. Donc c'est très important, mes amis. Esse é algo importante, meus amados. Tu peux parler en langue. Podes falar línguas. Tu peux prier pour des malades. Podes orar para as duas Parce que pessoas c'est le também. partage des enfants de Dieu. Podes dividir tudo com o Filho de Deus. C'est le Père
des enfants. É o pão de Deus. Il ne peut pas Pão te do priver filho le de Deus. pain. Ninguém vai te privar do pão. Tu veux guérir? Quero En son nom, tu curar veux em guérir. seu nome, Mais est-ce que tu l'aimes? mas você ama ele. Est-ce que tu l'aimes? Mas você ama ele. Est-ce que tu l'aimes? Você mesmo ama ele. Parce que si tu l'aimes, Se você lhe ama, tu vas aimer Dieu, você vai amando Deus. tu vas t'attacher à sa parole. Você vai estar com a sua palavra. Très important, mes amis. Meu amado, isso é importante. La Bible dit, et Dieu disait à Job, Deus falava no Job, Job chapitre 22, Job capítulo 22, et le verset 21, versículo 22, il dit ceci, diz assim: attache-toi donc à Dieu. Esteja cordeiro com Deus. Attache-toi donc à Dieu. Seja cordeiro com Deus. Combien de gens s'attachent à Dieu? Quanta gente vão ficando com Deus? Combien de gens s'attachent à Dieu? Quanto vamos ficando com Deus? Le secret pour réussir O segredo de ter, dans tous les domaines, de todos os domínios, le secret pour réussir. o segredo de você Oh ser. Dieu, apprends-nous à t'aimer. Deus ensina-me a Apprends-nous à amar. t'aimer comme toi tu Deus veux que nous ensina-me a t'aimons. amar conforme tu que quero que nós te amamos. Non pas comme, n'est-ce pas, de commun. Não como eu quero ou tu queres que C'est-à-dire comme tout seja. le monde, non. Não pode ser como todos querem. Attache-toi donc à Dieu. Seja fiel com Deus. Tu auras les merveilles de Dieu. Terás a maravilha de Deus. Tu auras la paix. Vais ter a paz. Tu jouiras ainsi du bonheur. Assim vai estar alegre Tu sempre. jouiras ainsi du bonheur. Assim vai estar sempre Et alegre. quand tu vas au verset 22, la Bible montre. Quando vai no versículo 22, a Bíblia mostra C'est claramente. très important de Isso réaliser. é algo importante. Il dit, reçois de sa bouche l'instruction Recebe na sua boca a instrução. et mets dans ton cœur E mete no teu coração as suas palavras. As suas ces palavras. paroles. As suas Tu vas palavras. réussir. Assim você. Voyez-vous, Josué était devant un problème. O Josué estava diante de um problema. La Bible dit, A Bíblia diz. non, le message que je te donne, c'est un enseignement. A mensagem que eu estou te dar é um ensinamento. Pour que tu sois solide. Assim você vai estar Que tu ne sólido. sois pas un chrétien yo-yo, Você não vai ser um cristão Que tu ne sois pas só un chrétien assim, yo-yo. abalado. mais que tu sois, n'est-ce pas, un chrétien solide. Que seja um cristão sólido. Laissez ça, occupe-toi d'autres. Ils vont s'occuper. Vous voulez vous occuper de beaucoup de choses. Laissez, disons que les gens chargés de cela, Deixa que as outras pessoas possam fazer isto. Os protocolos estão cá para fazer o seu Sinon, vous n'allez trabalho. pas leur permettre de faire le travail. Assim eles não vão fazer a sua obra. La Bible montre très clairement. A Bíblia mostra C'est eux claramente. qui doivent venir le faire. C'est eux eux qui qui doivent vont le être faire. compétents. C'est eux qui doivent voir. Eles é que devem ver. Donc c'est très important. Esse é algo importante. Donc Josué était là. Josué estava lá. Vous savez, n'est-ce pas, que David O David a compris beaucoup de choses. entendeu muita coisa. David, Pourquoi Dieu lui a dit, por que Deus diz ao David? l'homme selon mon cœur, Homem consoante a minha vontade. il n'a pas, tu sais, tu n'as pas fait de faute qu'il a fait. Você não fez coisas assim, falhas como ele já fez. Mais toi, tu es loin de Dieu. Lui, Você é longe, mas ele fez muita falha, mas ele era próximo de il Deus. est proche de Dieu. Ele era muito próximo de Il Deus. est proche de Dieu. Ele é muito próximo de Deus. Il a eu 40 ans de combat. Ele tinha 40 anos de combate. Et parmi ce combat, il est sorti victorieux. Diante desses combates, era o vitorioso. Parce que Dieu combattait pour lui. Porque Deus operava e combatia para ele. Attache-toi donc à Dieu. Seja fiel com Deus. Et tu auras la paix. Assim vai ter a paz. Tu joueras ainsi du bonheur. Assim você vai viver alegremente. La Bible déclare très clairement. A Bíblia está declarando claramente Dans Josué chapitre no livro 1, de Josué, et verset 8 que je vois souvent versículo 8, dans la Bible des Africains, no livro dos africanos, précisément des gens qui viennent d'Isaïe. assim as pessoas que vêm do Congo. Et il y a cet écriteau, n'est-ce pas, qui est là. À ce Et moment-là, cette je écriture ne connaissais pas encore le Seigneur. Assim eu não conhecia o Senhor. Et je voyais, n'est-ce pas, ces livres qui étaient là. Eu vinha esses livros. Que ce livre de la loi Esse livro da lei, ne s'éloigne point de ta que bouche. não possa sair da sua boca, Médite-les medita-lhe jour et nuit. dia e noite. Et pour agir fidèlement, Assim você vai agindo fielmente,
selon tout ce qui est écrit. consoante aquilo que está escrito. Car c'est alors Assim, que tu auras du succès assim vais ter o sucesso dans tes entreprises. no teu negócio. C'est alors Assim, que tu réussiras assim você vai obter dans tes études, no teu estudo, dans tes entreprises. no teu, na tua empresa, na tudo que você faz. Laissez-moi aller plus loin avec toi. Deixa eu ir mais longe com você. La Bible montre, A Bíblia está mostrando, il est clair, é claro, que ce livre de la loi esse livro da lei doit être, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les documents. deve ser o documento Documento. que é le document. Documento. Documento. Document. Donc tu te réfères toujours là. Você vai se referir Alléluia. Mais à quoi tu te réfères? em quem que você está se referindo? Tu te réfères aux amis. Ou amigos, Quand tu es malade quando estás doente, et tu vas consulter je ne sais qui, você vai consultar alguém, consulte ce livre. consulta esse livro. Tu vas entreprendre ton travail, Quando você quer entrar no trabalho, tu vas entreprendre quoi que ce soit, tudo que você quer obter, consulte cela. consulta primeiro esse livro. Regarde-moi une chose. Veja algo. La Bible nous montre A Bíblia mostra, dans Genèse, no livro de Gênesis, verset 26, versículo 26, verset 12 à 13. versículos 12 a 13, La Bible montre très clairement. a Bíblia já mostra claramente, Parce que si tu t'attaches à Dieu, se você esteja firme com Deus, quelle que soit la o que situation, seja a situação, oh, Dieu va te sortir de là. Deus vai te tirar dessa Dieu situação. va te sortir de Deus là. vai te tirar On dessa se parle à situação. quelqu'un qui Eu va estou te sortir. falando em ninguém Oh, agora. Dieu est fidèle. Deus Alléluia. é La fiel, fidélité aleluia. de Dieu parlera à ton égard. Quelqu'un dit Vai mon falando amour. aqui. Donc c'est très important. Isso é algo muito importante. La Bible dit, A Bíblia diz, dans Genèse 26, no livro de Gênesis 26, si tu peux le lire, se podemos ler, Isaac sema dans ce pays uh-huh. et il recueillit cette année le centuple. Souligne, recueillis cette année-là les sous. sublinha receber. Car l'Éternel le bénit. Ah, car l'Éternel le bénit. Oui, Oh, Dieu j'aimerais que ce abençoe. matin, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, que tu reçoives ta bénédiction. Que la bénédiction de Dieu vienne. Chama a bênção do Senhor, que venha de Deus. Mais il y a des conditions qui ne sont pas des conditions. Há condições que não são condições. C'est d'aimer Dieu. É amar Deus. Quand Dieu voit que tu l'aimes, Quando Deus veja que tu lhe ama, quand Dieu voit que tu t'attaches à sa quando parole, Deus veja que você está com a sua palavra, c'est sa parole qui va te garantir. assim a sua palavra te dá garantia. C'est sa parole qui va te protéger. A sua palavra vai te proteger. La Bible dit, A Bíblia diz, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. Voilà, on appelle ça des progrès. On isso é appelle o ça progresso. des percées. Isso chama-se o progresso. Des percées. Isso chama-se progresso e progredir. De percées progressives. Progresso e progredir. Ce n'était pas le jour au lendemain. Não é dia ao outro. Ce n'était pas par le bâton magique. Não é coisa de magia, mas é progresso. Mais c'était pas à pas. Era passos e passos. C'était pas à pas. Era passos e passos. On me dit que cet homme devint riche. Esse homem é rico. Et du fait qu'il était riche, Ele era rico. et il allait davantage de progrès. E ia de vantagem. Alléluia. L'objectif de Dieu, O objetivo de Deus. c'est de t'amener de progrès en progrès. O objetivo de Deus é te levar em progresso em progresso. D'amener l'église de progrès en progrès. Levar a sua igreja em progresso. Pas diminuant, Não é diminuir, mais en grandissant. mas crescer. Donc il est important Isso é algo importante. que tu sois réveillé toi-même Que tu d'abord. acorda onde estás a Et dormir. réveiller ta maison. E acordar a sua casa. La Bible dit, A Bíblia diz, cet homme esse homem, devint riche. ele é rico. Mais non simplement qu'il veut dire. Não é rico ao ser Il morto rico. alla en s'enrichissant. E ele subia cada vez
mais a sua riqueza subia, subia, Plus subia. en plus. Cada vez mais ele estava muito rico. Jusqu'à ce qu'il devint Até que ele chegou fort riche. mais forte e rico. Fort riche. Forte e rico. Laissez-moi te dire une chose. Quero te dizer algo nessa Vous manhã. savez, mes amis, Meu amado, la Bible dit, a Bíblia diz si quelqu'un est en Christ, que alguém está em Cristo, il devient une nouvelle créature. ele é nova criatura. Les choses anciennes sont passées. As coisas antigas são passadas. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Tudo vem novo. Donc, affiche-moi 2 Corinthiens chapitre 5. Vamos meter Corinto. Et tu vas voir, n'est-ce pas, Vamos ver le progrès, les percées, o progresso e progredir. les percées progressives. Veja o progresso e progredir Les sempre. percées O progressives. progresso de Il progredir. y a 3 choses qu'on peut voir. São 3 coisas Il importantes. y a 3 changements 3 mudanças qui doivent s'opérer que devem à operar une personne numa pessoa qui aime Dieu, que ama qui Deus, s'attache à que Dieu, ama Deus, qui fait les por percées Deus, que vai subindo e progresso. progressives. Progredir. Donc il est important. Isso é algo Il importante. y a un changement. Há uma mudança, Changement de style, há uma mudança do estilo, changement d'intérêt. mudança de interesse. Quel est ton intérêt? Qual é o teu interesse? Quelqu'un qui aime Dieu Quem ama Deus, change d'intérêt. muda o seu interesse. Il n'aura pas les mêmes intérêts Não que tem quelqu'un que qui ter ne o connaît pas Dieu. mesmo interesse que alguém que não conhece Deus. Quelqu'un qui est dans le monde Quem está no mundo n'aura pas le même intérêt não vai ter o mesmo interesse pour quelqu'un qui est dans le Seigneur. com alguém que está em Cristo. Progresse, verset 18. Vamos progredir. La Bible dit, A Bíblia diz, donc il est important, et tout cela vient de Dieu, e isso é muito importante, que tudo vem de Deus, qui nous a que réconciliés nos reconciliou avec lui com Ele par Christ. pelo Cristo. Et si Dieu t'a réconcilié, Se Deus nos reconciliou, il te donne le ministère de la se réconciliation, dá ao ministério de reconciliação, pas de la division. não há divisão. Montre-moi là où il y a la division. Onde há divisão? Quelqu'un qui est Dieu, Quem ama Deus, quelqu'un qui est réconcilié à quem Dieu, se reconcilia com Deus, la Bible dit, a Bíblia diz, il est réconcilié, ele vai reconciliando. Dieu lui donne Deus lhe dá le ministère o de ministério la de réconciliation. reconciliação. On monte, on monte, on monte. Vamos subir, 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 subir. On monte les progrès, car Dieu est en Christ. Quando Deus está, quando tu estás em Cristo, Réconciliar le monde avec lui, reconciliando o mundo en imputant point aux hommes e vai lhe metendo em nós homens leurs offenses. as ofensas, as suas ofensas, Il a mis mete en nous a nós la parole a sua de palavra la réconciliation de reconciliação dans vos services, no nosso serviço, que ce soit l'église. na igreja. Qu'est-ce que vous avez comme O parole? que é que vocês têm como Vous palavra? avez la parole de la Tem a réconciliation palavra da ou la reconciliação parole de la division? ou tem a palavra da divisão? Est-ce que c'est la parole pour réconcilier les hommes? Esta é a palavra para reconstruir os homens ou Tu as entendu? Oh, Ah, putain. on l'a dit. Oh, Ah, c'est super. mais où est la réconciliation? onde é a reconciliação? Alléluia. Donc le ministère de la O réconciliation, ministério da reconciliação. c'est très important. Isso é algo importante. Verset 20, la Bible dit, Versículo 20 diz: nous faisons donc fizemos agora les fonctions a função d'ambassadeurs. de ser embaixadores. Ambassadeurs. Ser embaixadores. On veut voir les ambassadeurs. Queremos ver os embaixadores. Voir les ambassadeurs Queremos ver os embaixadores. de Christ. Os embaixadores de Cristo. Comme si Dieu exhortait par nous. Como Deus está nos exaltando. Nous vous en supplions. E estou apelando Au nom de Christ. em nome de Cristo. Allez parler aux gens réconciliés. Vamos falar nas pessoas e reconciliar o Tu ne povo. veux pas aller réconcilier les gens. Quando nós não conseguimos reconciliar, Toi-même, tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu. nós mesmos não estamos reconciliando com Deus. Donc voyez-vous, mes amis, Vejam, meus amados, c'est très important. isso é muito importante, meu Il y amado. a un changement. Há uma mudança. Le premier changement, A primeira mudança c'est le changement d'émotion. é mudança de invenção, Dévotion. de sua invenção. Dévotion. De invenção. Dévotion, nous faisons la dévotion matinale. Vamos fazer invenção matinal. Donc quand quelqu'un est sauvé, Quando alguém está salvo, quand quelqu'un est sauvé, quando alguém está salvo, il change également, n'est-ce pas, des muda intérêts. também, Il change des intérêts. muda os seus interesses. Donc la clé pour avancer, Essa é a chave para avançar. la clé pour faire de personnes, Essa é a chave para você progredir. c'est aimer Dieu Amar Deus et aimer sa parole. e amar a sua palavra.
Donc vos intérêts doivent Os changer. nossos interesses devem mudar. Vos intérêts changeront. Os vossos interesses devem mudar. Une personne sauvée Uma pessoa salva aura de l'intérêt pour vai ter o interesse des choses spirituelles. para as coisas espirituais. Si tu es sauvé, Se você é salvo, tu auras vai ter les intérêts os interesses des choses das spirituelles. coisas espirituais. Parce que tu n'es pas comme celui-là Porque não és como aquele ou este qui ne connaît pas Christ. que não conhece Cristo. Toi, tu es ambassadeur. Você é um embaixador. Donc il y a le changement. Há uma mudança no embaixador. Ce matin, je ne traite que ce premier problème. Nessa manhã, a primeira coisa que eu quero mudar, Le changement qui opère. deves fazer a mudança. La Bible dit A Bíblia diz que Isaac, o Isaac c'est un témoignage pour nous. é testemunho para nós. Isaac, Isaac, la Bible dit, a Bíblia diz, il avait des sentiments, ele tinha sentimentos, il avait des émotions, ele tinha emoções. il pouvait partir, Também poderia ir, il pouvait suivre les autres. também poderia seguir os outros. Parce que là où il était, Mas onde ele il y estava, avait la famille, mas tinha il y família avait la sécheresse. e tinha a seca. Qu'est-ce que tu fais quand il y a la crise? E o que tu faz quando há crise? Qu'est-ce que tu fais quand il y a beaucoup de choses sont troublées? Quando há muita coisa ou há muitas perturbações? Le monde entier est devant un carrefour. O mundo está perturbado. Si l'église ne comprend pas cela, A igreja não entende isso. nous sommes devant un carrefour. Estamos num grupo. Même les pays de grande puissance, Mesmo os poderes mundiais, il n'y a pas de remède, não há il n'y a medicamento, pas de vaccin. não há vacina. Donc il est important Isso é algo que importante tu comprennes. que tu entendas. Toi, tu es ambassadeur. Você que é o embaixador, Tu es ambassadeur. você que é o embaixador, Crise. você estamos em crise. Devant des angoisses, E diante de perturbações, devant le chaos, onde há tudo está parado, qu'est-ce que tu fais? o que tu faz? Isaac, Isaac il pouvait partir poderia ir, parce que son père Abraham était parti. porque teu pai já tinha ido. Il est descendu en Égypte. Ia lhe seguir no Egito. Beaucoup peuvent t'influencer de partir. Também pode te influenciar para você ir. Mais la Bible dit, Mas a Bíblia diz, il est resté. ele ficou. Il est resté. Ele ficou. Reviens sur Genèse 24. Vamos no livro de Gênesis. Il est resté. Ele ficou. Comment est-ce qu'il est resté? Mas por que ele ficou? La Bible dit, A Bíblia diz, il a écouté. ele escutou. Il a écouté. Ele escutou. Il a écouté. Ele escutou. Quand toi tu veux te déplacer Quando você quer andar à esquerda direita, d'une ville à une autre, d'outra cidade a outra cidade, tu es influencé par tes você sentiments. está influenciado Tu es influencé par des hommes. pelos homens. Mais la Bible dit, A Bíblia diz, Isaac, Isaac il a entendu escutou dans les temps de crise. no tempo da crise. Qui tu entends? Quem é que tu escuta? Quelle voix tu entends? Qual é a voz que tu escuta? Est-ce que tu suis les autres? Mas você segue os outros? Est-ce que tu es influencé par les autres? Você está influenciado pelos outros? Ou tu entends la voix de Dieu? Ou você está escutando a Deus? Ou tu écoutes la voix de Dieu? Você escuta a voz de Deus? Il a écouté la voix de Dieu. Ele escutou a voz de Deus. Il a entendu la parole de Ele Dieu. escutou a palavra de Deus. Dieu lui a dit, Deus lhe diz, reste. fica. Mais les chrétiens se comportent comme des Mas os païens. cristãos se comportam como os pagãos. Ils voient ce que les païens font et aussi. Vejam aquilo que os pagãos fez, eles também Ils agissent, ils fazem. sortent des villes Eles et aussi também vão vont le agir faire. como os Mais à pagãos. aucun moment, Mas por um momento, ils écoutent se Dieu. você escuta Deus, Ils écoutent se Dieu. você escuta Ils Deus, écoutent se Dieu. você escuta Deus, La Bible dit, a Bíblia diz, il est resté ele ficou, et il recueilla ele recebeu au centuple os cêntimos. l'année suivante. O ano seguinte, Et il allait maintenant chaque ele année. vai, cada ano, Donc cada il ano. grimpait. Ele subia cada vez. Parce qu'il avait écouté Porque ele escutou la voix de Dieu. a palavra de La parole de Deus, Dieu. a voz de Deus. Qu'est-ce que tu O écoutes que é que tu escuta? dans les temps de famine, O tempo da dans les família, temps de crise, o tempo da dans les crise, temps d'angoisse, o tempo de angústia, dans les temps de chagrin? o tempo de grito. La Bible dit, A Bíblia diz, David a compris. o Davi entendeu. Regarde deux passages encore et puis on s'arrête. Vamos ver duas passagens agora. Il a compris. Ele entendeu. Dans Psaume No livro de Salmo 32, 32, verset 8, versículo 8, il faut que ça devienne quelque chose qui garde ta vie. tem que ser uma coisa fundamental na sua vida. Proverbe, Provérbio, pardon, Psaume 32. Salmo 32, versículo Tu 8. sais quoi lire? Alguém pode ler? Qu'est-ce que tu dis? Je t'instruirai, Ok, doucement. Il dit quoi? je t'instruirai. Souligne, instruirait. Sublinha. Deuxièmement,
Et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te montrerai, souligne. Vai te mostrar La voie dans tous les qual é domaines. a voz que Dans você le vai seguir, problème em qualquer compliqué. situação, em qualquer situação que você está. Il te montrera Vai te mostrar la voie a voz, que tu dois suivre. o que tu deve fazer, o caminho que Je você vai te seguir. conseillerai. Il te Vou te conseillerai. conselhar. Et quatrièmement, J'aurai le regard sur toi. O meu olhar em ti. il aura quoi? Le regard sur ton corps, sur ta santé, sur tes entreprises, sur ta famille, sur ta maison. Il aura le regard. Alléluia. Il aura ça. Ele vai, o seu olhar é só em ti. Ele vai ver só em ti. Il aura ça. É só em ti. J'aurai, moi, Dieu, Eu, Deus, le regard o meu olhar sur toi. em ti. Sur toi. Em ti. Tu veux faire des percées? Quer progredir? Tu veux faire des percées progressives? Você quer progredir? Il faut aimer Dieu, Ama Deus. aimer sa parole, Ama sua palavra. écouter sa voix. Escuta sua voz. Investis-toi. Investiga-te. La Bible dit Isaac O Isaac s'est investi. investiga. Il suffit que je demande ici qui s'investit, qui Quem investit se son temps, investiga mais? qui investit son argent. Quem investir o teu Ne dinheiro? parle même pas. Não falamos mesmo. C'est l'expression É uma expressão de l'amour que tu as pour do toi. amor que tu expressas. L'expression A expressão de l'amour que tu as pour do toi. amor que tu tens por Deus. Quand tu donnes, Quando você dá, tu exprimes l'expression você exprime o amor, de ton amour do teu amor que tu as pour Dieu. que você tem por Deus. Je t'instruirai, Vou te instruir, je te montrerai vou te mostrar la voie a voz que tu dois suivre. que tu deves seguir. Beaucoup sont influencés des fois par leur mari, par leur femme. Muita gente está influenciada pelos seus maridos, das suas esposas. Mais la Bible dit, A Bíblia diz, dans Job 22, verset no 2, livro de Job 22, ça ne sert à rien de pouvoir l'afficher, não adianta de meter. mais la Bible déclare A Bíblia vai declarar, à tes résolutions, na sua resolução, pas à la résolution des autres, não é a resolução dos outros, à tes résolutions, na sua resolução, viendra le succès. assim vai ter o sucesso. C'est que toi, tu auras résolu. Aquilo que você teve a sua resolução, C'est important. isso é algo importante. Beaucoup de gens sont bloqués dans leur vie Muita gente está bloqueada parce que j'écoute les autres. porque escutam muitas pessoas. Il y avait un jour, Dia, quelqu'un, disons, devait me donner une voiture. alguém poderia me dar carro. Et la Bible déclare, E a Bíblia quand on declara, sait pas la Bible, la personne a dit, Dieu lui a parlé Deus lhe falou, tout au début de mon ministère. aquilo no começo do meu ministério, Et Dieu lui a parlé, Deus lhe falou, donne ta voiture à mon serviteur. dá o seu carro ao meu servo. Et il a obéi. Ele obedeceu, Parce que c'est lui qui était dans la prière. porque ele estava na oração. Il va aller maintenant dire à sa femme, E vai dizer à sua esposa, il dit, regarde, veja, Dieu m'a dit, Deus me diz, aujourd'hui Dieu m'a dit de Deus venir. me falou, me falou, me Dans falou. ce temps-là, quand Dieu t'a Naquele dit, tempo aí, quando Deus diz, aujourd'hui, Oui. quand les gens disent Dieu m'a dit, Dieu m'a me dit, parle, Dieu Dieu m'a me dit, parle, Dieu m'a Dieu dit, me parle. Dieu m'a dit, Dieu c'est me pas parle. Dieu qui t'a dit. não é Deus que te falou. Parce que si Dieu t'a dit, tu le feras. Se Deus te falou, vai Dans le fazer. temps de crise. Estamos no tempo de Et crise, cette femme essa a mulher influencé son mari. influenciou o seu esposo. Non, ne donne pas. Não dá, Et nous, e nós, vous voyez son intérêt. ele só vê o seu interesse. Si quelqu'un est en Christ, Se alguém está em il y a Cristo, changement de paradigme. há mudança de paradigma. Hein? Bon, c'est pas ça, mais Non, changement de paradigme. Há Changement uma de système. mudança do sistema. Changement de façon de Há uma mudança da mentalidade. C'est ce qu'on dit, c'est repentir. É isso que dizem convertir. Mais nous, on voit cela à confesser les péchés. E nós ouvimos confessar o pecado. Non, c'est métanoïa. E isso é uma mudança. Changement de pensée, Metanoia quer dizer mudança. changement de système. Mudança. La manière dont tu faisais, c'était plus ça. Não é da maneira que a gente fazia, não é isso ali, não é Donc, isso cette ali. femme a contrecarré, mais l'homme Essa était décidé. mulher se encontrou com seu esposo À la fin du culte, no fim do culto. il vient me voir. Ele vinha me ver. Il dit que tu veilles ou que tu ne veilles pas. O que você quer ou não quer, Moi, je fais ce que Dieu me dit. eu vou fazer aquilo que Deus me Parce que falou. moi, je n'aimais pas prendre les choses. Porque eu não quero receber as coisas de Deus J'ai empêché les bénédictions. e impediram a bênção.
Inclinons-nous, s'il vous plaît. Vamos orar. Fais passer toutes ces paroles. La Bible dit, Vai passar todas as palavras. au verset 105, que la O parole de 105, Dieu a palavra diz, sera pour toi une lampe. vai ser uma física. Ta parole A sua palavra est une lampe é uma arma, arma a Deus, et une lumière é uma luz sur mon sentier. no meu santuário. Mes amis, Meus amados, mes amis, meus amados. Isaac, O Isaac il n'a pas regardé não olhou aux circonstances, nas suas circunstâncias, à l'adversité, na sua aux diversidade, difficultés, na sua dificuldade aux conditions sociales ou nas suas condições sociais, dans lesquelles tout le monde, naquilo que ele estava. mais il a écouté la voix. Mas ele só escutou a voz do Senhor. Comment tu peux obtenir ta guérison? Como você pode ter a tua guerisão? Comment tu peux obtenir la guérison? Como você pode obter a tua guerisão? Il devient prospère. Ele veio para ser próspero. La prospérité dont on parle A prosperidade que estamos a falar va avec la santé. vai com a saúde. Je désire Eu desejo que tu prospères que tu prosperes à tous égards, em todo tempo, comme prospère l'état de ton âme. como prospera a sua alma. Si nous l'aimons, Se nós amamos nous allons nous attacher à lui. e vamos estar fiéis com Ele, Nous allons avoir le contact avec lui. vamos ter bom contato com Ele. Oui, mes amis, Meus amados, ce temps est venu pour toi. esse é o tempo que chegou para ti, meu amado, Donner à Dieu que você se dá a Deus. le temps, O tempo, le temps, o tempo, le temps. o tempo Il va faire des merveilles. que você vai fazer maravilha. Si le temps passé Se o tempo do passado était des temps d'échec, era o tempo que você não tinha, le temps de remords, o tempo de choro e de le grito, temps de regret, o tempo de chorar, le temps d'angoisse, o tempo de angústia, le temps de chagrin, o tempo de piedade e de choro, devant toi, diante de ti, cette année, neste ano, ce mois, nesse mês, ça sera le temps de merveille. é tempo de maravilha, Le temps de merveille. tempo de maravilha. Je déclare et je E décrète eu estou declarando, estou decretando, ce matin nessa manhã, que Dieu t'ouvre les oreilles. que Deus te abre os olhos e o ouvido, Les oreilles spirituelles, ouvido e orelhas Les oreilles espirituais, orelhas espirituais qui délient ta langue, e tua língua s'il y a le bégaiement, que tinha que coisa, cela soit détruit. angústia, que seja destruída. Si tu es malade ce matin, Se você está doente nesse sois momento, guéri ce matin. Sois libéré ce matin. Reçois la grâce de Dieu. receba a graça Il fera dans ta vie des e merveilles. vai fazer a sua Il est vida en de train de faire des maravilha. merveilles. Está fazendo Il va maravilha. t'étonner aujourd'hui. Il va Maravilha, t'étonner maravilha. demain. Il va Amanhã t'étonner mardi. e hoje, Il va amanhã, t'étonner. segunda, terça. Il va faire des Vai choses. fazer coisas admiráveis. Père, merci Pai, obrigado. pour ta grâce. Para a sua graça. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. que j'ai prié. Assim orei. Bénis ce peuple. Abençoa o teu povo. Donne-leur l'amour Lhes dá o amor de t'aimer. de te amar Comme tu veux que nous puissions como você quer que podemos te amar, de te connaître, de conhecer, d'être attaché à toi. de estar ligado com você. Ta parole ne se doit Que a sua palavra não possa sair da nossa Au boca. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Restaure chacun. Ficamos cada Au nom de Jésus que nous em avons. nome de Jesus, assim Nous oramos. disons un bon E amen. falamos bom amém. Nous disons un bon amen. Falamos amém. Dieu bénisse chacun d'entre Que Deus abençoe cada de vocês. nous. Ta parole. Que a sua palavra. Alléluia. Aleluia.